السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يخص الدرس الثاني نتحدث على les limites de fonction de plusieurs variables. نبدأ بليميت فيني. On dit que f tend vers L quand x tend vers A et écrit la limite f de x égale L lorsque L tend vers A. On a x, c'est une vecteur, s'écrit sous la forme x à partir Rn. بمعنى x égale x1, x2 jusqu'à xn. Et L à partir de Rp. Elle s'écrit sous la forme L1, L2, puisque cette fonction de plusieurs variables, on a cette écriture Lp. Et A à partir de df. A s'écrit sous la forme AA, A2 jusqu'à AN. df à partir de Rn. Parce que la demande de définition à partir de Rn. Quel que soit epsilon أكبر من الصفر, il existe delta أكبر من الصفر, quel que soit x. Cette x, on dit que c'est une vecteur à partir de f, tel que la norme de x moins a inférieure ou égale à delta. تستلزم la norme de f de x1 moins l inférieure ou égale à epsilon. Dans le cas R2, s'écrit sur la forme quel que soit epsilon أكبر من الصفر, il existe delta أكبر من الصفر, tel que la valeur absolue de x moins x0 inférieure à delta et la valeur absolue de y moins y0 inférieure à delta. تستلزم la norme de f de x y moins l inférieure à epsilon. Cette définition نفسها هذه à part هنا dans le cas R2 وهنا dans le cas général. On a un exemple montré en utilisant la définition que la limite de 3x plus 4y égale 7 lorsque x, y tend vers 1, on a quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe delta supérieur à 0, tel que la valeur absolue de x moins 1 inférieure à delta et la valeur absolue de y moins 1 inférieure à delta. تستلزم la valeur absolue de f de x y هذه هي 3x plus 4y moins 7. 7 هي L inférieure à epsilon. نورمالمون نكون جونا نعوضو ب x بالواحد وال y بالواحد تعطينا 7, عندنا 3 plus 4, مي par définition تولي حاجة قاع وحدة أخرى. باش نبينو هذه العلاقة, باش نبينو هذه بلي راهي صحيحة, ننطلقوا من هذا الاستلزام, باسكو عندنا استلزام ننطلقوا من هذا ونبينو هذه. عندنا القضية on a x moins 1 inférieur à bêta, تستلزم عندنا هذه كي نخرجوها من القيمة المطلقة تولي x moins 1 محصورة ما بين ما بيتا و بيتا. تستلزم منا كي ندو الواحد لكلتا الطرفين تولي لنا x محصورة ما بين 1 moins بيتا et 1 plus bêta. La même chose pour la valeur absolue de y moins 1 inférieure à delta. On a y moins 1 inférieure à bêta تستلزم
باللي y موان z محصورة ما بين بيتا نو دلتا، باسكو حنا عندنا دلتا. اي دلتا تلتزم y محصورة ما بين ان موان دلتا اي ان بلس دلتا. باش نتحصلوا على هذه 3 اكس زائد 4 y، نروحوا هذه نضربوها في 3 وهذه نضربوها في 4، تولي تولينا نضربو هنا في 3، تولينا 3 moins 3 delta inférieur à 3x، 3 plus 3 pour la deuxième on a 4 moins 4 delta inférieur à 4y inférieur à 4 plus 4 delta. باش نتحصلوا على هذه الفونكسيون نجمعوا هذا مع هذه، تولينا 3 اكس بلس، يعني هذه المترجحتين نجمعوهم طرف لطرف، تولينا 3 moins 3 delta plus 4 moins 4 delta inférieur à 3x plus 4y inférieur à 3 plus 3 bêta plus 4 bêta. تستلزم لنا 7 moins 7 bêta inférieur à 3x plus 4y. مازال نعاود فيها، نضم هنا دلتا inférieur à 7 plus 7 delta. هذه السبعة هذه مكتوبة على الشكل، هذه السبعة نقصوا قاع كل مترجحة نقصوا منها 7، تستلزم لنا بلي ناقص 7 دلتا inférieur à 3x plus 4y moins 7، هذيك نقصوا منها 7 تولينا 7 دلتا. تستلزم لنا هذه عبارة عن هذه مترجحة عبارة عن قيمة مطلقة، تولينا 3x plus 4y moins 7 inférieur à 7 bêta à 7 دلتا. هذه هي إبسيلون تساوينا إبسيلون، باسكو حنا في لا ديفينيسيون الأولى عندنا اف دو اكس y موان ال انفيريور ا إبسيلون، دونك هذه هي إبسيلون. تلتزم لنا بلي دلتا تساوينا إبسيلون سور 7. باش نحققوا اسكو هذه الدلتا راهي فغي او نو، نروحو نعوضو. قلنا كي سوا إبسيلون أكبر من الصفر il existe bêta égale epsilon sur 7 tel que قيمة مطلقة de x moins z inférieure à delta et y moins z inférieure à delta تستلزم قيمة مطلقة de 3x plus 4y moins 7 inférieure à 7 delta. تستلزم لنا بلي 3x قيمة مطلقة de 3x plus 4y moins 7 inférieur à 7 فوا كي نعوضو هذه الدلتا بالقيمة تاعها اللي هي إبسيلون سور 7 تساوينا إبسيلون، دونك راهي تفيريفينا. pour les autres de limites
تعريف النهاية الثانية باش نحسبو la limite de f de x égale L lorsque x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini تكافئ أن quel que soit epsilon supérieur à 0 il existe bêta supérieur à 0 quel que soit x à partir de f tel que x أكبر من بيتا ou bien هنا كي تكون عندنا x tend vers plus l'infini ندو x أكبر من بيتا ولا كانت عندنا x tend vers moins l'infini ندو x inférieur à moins bêta تستلزم منا la norme de f de x moins L inférieur à epsilon. Pour la deuxième définition, lorsque f تبدأ من R1 jusqu'à R, la limite f de x égale à plus l'infini ou bien moins l'infini lorsque x tend vers 1 تكافئ أن quel que soit a أكبر من الصفر il existe delta أكبر من الصفر quel que soit x à partir de f on a la norme de x moins a inférieure à delta تستلزم لي f de x أكبر من a lorsque cette limite تساوينا plus l'infini نديرو f de x أكبر من a ولا كانت هنا moins l'infini تولينا inférieure à moins 1. La même chose pour cette limite. بنفس الطريقة نحسبو أي مثال يعطوهولنا نبرهنو بالنهاية نتاعها. هادو لي ليميت قريناهم في لي زاني سباسي كتكون عندنا une fonction de un seul variable mais cette année نقراوهم كي يكونوا عندنا plusieurs des variables. La même chose نفس الطريقة نستخدمو بها. Pour la continuité, soit f تبدأ من u, c'est un vecteur inclus dans Rn, quel que soit a inclus dans Rp. On dit que f est continue sur u si elle est continue au-dessous point a à partir de u. يعني u c'est un vecteur أي نقطة من الفيكتور تكون continue عنده. On dit que f est continue au point a si seulement si la limite de f de x égale f de a lorsque x tend vers a. قلنا بلي من قبل x c'est un vecteur و a c'est une ثاني vecteur باسكو x تكتب على هذا الشكل x1 x2 etc. La même chose pour a. Ou bien quel que soit j égale 1 jusqu'à p les applications fj sont continues en a. تكافئ أن quel que soit j égale à 1 jusqu'à p la limite fj de x تساوي لنا fj de a نفس الكتابة أبغ هنا بصفة عامة وهذه بشكل دي فيكتور x tend vers a soit f تبدأ من u inclus dans Rn حتى tend vers voisinage inclus dans Rp et j تبدأ من الفوازيناج هذا v inclus dans Rp تروح للS inclus dans Rk. C'est un vecteur S. Si f est continue au point A, la limite de j تركيب f de x. Si f est continue au point A, la limite de j تركيب f de x lorsque x tend vers A égale la limite de j de f de x lorsque x tend vers A. Le même chose égale j تركيب f de a. حنا قلنا في la continuité normale عندنا la limite de f de x égale f de a وهنا كيكون عندنا تركيب تولينا j تركيب f de a يعني نعوضو ديك الاكس بالا égale j تركيب f de a نفس الكتابة et j continue au point f de a. يعني هذه الاف دو ا هي عباره باغيزومبل حنا كنا نقولوا عند كونتيني عند الا لهنايا باغيزومبل هي ا كومبليتمون هي ا. alors j تركيب f est continu en point a. prolongement par continuité supposons que f معرفة من u inclus dans Rn jusqu'à Rp دي f تدينا قيم تاع Rn مع دال a et la limite de f de x égale L lorsque x tend vers a بقيم أكبر وأقل تكون existe et fini. Alors f est prolongeable par continuité en point A
prolongeable par continuité بمعنى قابل للتمديد بالاستمرار. Il est prolongeant de f s'écrit f tilde de x. هذا هو الرمز تاع هذا prolongement égal f de x. عندنا هنا الفونكسيون تكون هنا lorsque x appartient ل Rn ما عدا ال a. هذا ال a هما يعطوهولنا في les exercices. Et la limite de f de x égale à L lorsque x tend vers a بقيم أكبر وأقل. كي تكون هنايا ال x تساوينا ال a، هنا كي تكون ما عدا تدي كاع قيم تاع ال Rn ما عدا ال a، وهنا كي تكون تدي القيمة تاع ال a فقط. et on a دي f تساوينا ال Rn، بمعنى دي f تدينا ال Rn، دي f تساوينا Rn نجمة. تكتب على هذا الشكل إيجال Rn نجمة بهذا الشكل ولا بهذا Rn ما عدا زيرو Rn، تولي تكافئ أن f tilde x تساوينا f de x لما x ينتمي ل Rn ما عدا زيرو R في لوكا جينيرال. ولا ليميت f de x إيجال L lorsque x tend vers زيرو قيم أكبر وأقل x تساوينا زيرو ما عدا زيرو Rn. هنا نكتبوها زيرو Rn باسكو عبارة عن فيكتور، باسكو رانا في فونكسيون دو بليزيور فاريابل. كون كانت عندنا غير ان سول فاريابل تولي لنا x تساوينا زيرو، منديروش هذا ال Rn. باش نفهمو اكثر حتى نمر واحد الدرس مهم في السمستر هذا في الحصه القادمه باش نعطيكم دي زيكزامبل على لا كونتينيتي و برولونجمون باغ كونتينيتي. بالتوفيق.